What's up, Linjivo family? Ready to level up your English? Let's get in the lesson. Mwaramutse muryango mugari wa Linjivo, muriteguye kuzamura urwego rwanyu rw'icyongereza. Reka twinjirane mu isomo. Salut la famille Linjivo, prêt à passer votre anglais au niveau supérieur. Entrons dans le vif du sujet. Today we are having another good lesson. It's all about common health words and phrases part 1. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe igice cya mbere kitubwira amagambo dukoresha cyane mu bijyanye n'ubuzima. Donc aujourd'hui nous allons apprendre ensemble les mots et les expressions liées à la santé. Donc ce sont des mots très utiles, surtout lorsque vous êtes malade ou lorsque vous avez besoin d'aide médicale. And then we are gonna see common health words and phrases as I had told you before. And then these common health words and phrases, we are gonna see some of the words and some of the phrases that we use when we talk about health. Tugiye kurebera hamwe igice cya mbere kivuga amagambo dukoresha ku bijyanye n'ubuzima. Donc nous allons voir la première partie à rapport avec les mots et les expressions liées à la santé. And then we have some words translated in English. Then the words that are in English translated in Kinyarwanda and French. Tugiye kurebera hamwe amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda ndetse no mu Gifaransa. Donc nous allons voir la première partie en rapport avec les mots liés. Donc les mots et les expressions liées à la santé. Donc les mots sont en anglais, mais ces mots-là sont traduits en Kinyarwanda et en français pour bien faire comprendre les gens qui utilisent le français à bien comprendre ces mots-là en anglais. Then we have the first one is doctor or doctor. Then muganga cyangwa médecin. Then next we have hospital, ibitaro cyangwa hospital. Clinic, ivuriro cyangwa clinique. Medicine, umuti cyangwa imiti, on appelle ça en français médicament. We have pain, ububabare cyangwa douleur en français. We have nurse, anavuga ngo nurse, ariko the phonetic symbols cyangwa bwa buryo tugaragaza ibintu mu buryo bw'inyandikire y'ururimi yemewe n'amategeko. Iyi nurse dufite yitwa long vowel tuzabibona, then we say not a. Tuzabibona nitwamara kwiga the vowel sounds and the consonant sounds uko aya magambo bayasoma. We don't say nurse, ntabwo tuvuga nurse, tuvuga nurse. C'est nurse. Umuforomo cyangwa umuforomokazi en français on dit ça infirmier ou infirmière. And then you have patient, umurwayi cyangwa impatient. Then you have fever, umuriro cyangwa fièvre. And then you have cough, inkorora cyangwa la toux en français. And then you also have health, ubuzima cyangwa santé. And then you just practice after me these words. We have doctor, hospital, clinic, medicine, pain, nurse, patient, fever, cough, and health. Then we have some simple examples here just to help you to know how you can phrase your own examples in English. Dufite amagambo amwe cyangwa ingero zisanzwe cyane zoroshe tugiye gukoresha muri aya magambo tumaze kwiga kugira ngo tubafashe kumenya uburyo mushobora gukora interuro zanyu z'icyongereza. Donc nous avons ici quelques simples exemples que nous allons vous montrer pour savoir faire vos propres exemples en anglais d'une façon plus simple. Then the first one is I am going to the hospital. Mu Kinyarwanda ngo ndi kujya ku bitaro, en français on dit je vais à l'hôpital. The doctor gave me medicine. Muganga yampaye umuti cyangwa muganga yampaye umuti. Ou bien le médecin m'a donné un médicament. I have a fever, mfite umuriro, ou bien j'ai de la fièvre. I have cough, mfite inkorora, ou bien j'ai into. The nurse is helping the patient. Umuforomo ari gufasha umurwayi, ou bien l'infirmier aide le patient. Good health is important. Ubuzima bwiza ni ingenzi, ou bien une bonne santé est importante. Then we have annexes here. Then you write these
these two sentences of your choice. Then these are some examples. Hano nabahaye examples kuri sentences ebyiri cyangwa ku nteruro ebyiri. Ubwo ni ingero nabahaye muri buze gukora interuro zanyu. Then the first one is I am sick and I need a doctor. The doctor works at the hospital. I am sick and I need a doctor. And the doctor works at the hospital. Then ndarwaye nkeneye umuganga. Muganga akorera ku bitaro. So these are the two sentences that I gave you as examples. Aya niyo magambo cyangwa nizo nteruro ebyiri nabahaye nk'ingero. Donc voilà les deux exemples que je vous ai donné comme des exemples. Vous allez faire vos deux propres exemples, and then after that you write those sentences in the comments, and then when you make some mistakes I'll be there just to correct you. Don't forget to like, share, comment and subscribe.